हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। पवित्र गणेश पूजा उपलक्षे आमर समस्त ओडिया भाई भौणी मानू हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। भगवान गणेश जी कृपा सदासर्वदा आम मान रहू एवं आमर जीवन समस्त दुख कष्ट भगवान गणेश जी दूर करूँ। यह ही प्रभु पाखे आमर प्रार्थना। तेबे आसतु आज भिडियोटी आरंभ करिया कि यही गणेश पूजा आपण कौन एपरी उपाय करेंगे कि आपणकर भाग्य चमकी उठिब। आपण गृह में किसी समस्या लगी रही था, धनजनित समस्या लगी रही था, स्वास्थ्यजनित समस्या किसी भी समस्या आप रही था, ये भिडियोटी को देखूँ। प्रत्येक विषय पर किसी न किसी उपाय कहुई। जदि समस्त उपाय करती तो भल कथा, जदि किसी न कर जो 10टी उपाय कहमध्य कौन गोटे उपाय तो अवश्य करूँ। यह द्वारा आपंकर भाग्य चमक उठ प्रत्येक कार्य अनेक सफलता आप प्राप्त करेंगे। ज्योतिषशास्त्र अनुसार जदि यही दिन किसी विशेष उपाय करा जाए, किसी सहज पदक्षेप निया जाए, जेपरिक आपन जानते कि भगवान गणेश सहजरे ही भक्तों उपर संतुष्ट रही था एवं सहजरे ही मनोकामना पूर्ण करते। ता सहित जदि आम भगवान को प्रसन्न करने आशीर्वाद पाइबापी अपर कृपा प्राप्त करने किसी उपाय करिथाओ तो भगवान आहरी शीघ्र ही प्रसन्न होइथांती और आपनकर समस्त इच्छा पूर्ण करिथांती। जदि आपण एही विशेष उत्सवर लाभ उठाइबाकू चाहती, यही थर पड़ुवा गणेश चतुर्थीर लाभ उठाइबाकू चाहती तो यही उपाय गुड़िक निश्चित रूपे करूँ। जदि प्रत्येक उपाय को आपण न करिपारंती तो गोटे उपाय तो अवश्य ही करूँ। आपण गृह में धनजनित समस्या रही था, आपणकर स्वास्थ्यजनित समस्या रही था, आपण कौन भी द्वंद्व मध्य रही था, जदि आपण अनुभव करुता कि आपणकर शत्रु दिनकू दिन वृद्धि होती, आय जहाँ हो पैसा अंटू ना, पैसा खर्च हो जाऊँगी, पैसा पाखे रोना, आपड़ जेकोसी भी समस्या रही था ना कहीं गणेश जी को सर्वदेवादेवी मध्य प्रथम पूज्य भाव में विवेचना करा जाए। से सबुठारु प्रथम पूजा पाई थांती। यार किछि कारण मध्य रही अछि जहाँकि आम आगू चर्चा करबा। तो भगवान गणेश जी को जी भी प्रसन्न करिपारंती तांको जीवनरू समस्त विघ्न सहजरे ही दूर हो जाए एवं एमानकर जीवन रे केवल खुशी ही खुशी आसी थाए। प्रत्येक गृह में आप देखिथे कि गणेश जी को निश्चित रूपे स्थापन करा जाय थाए एवं तांको सहित लक्ष्मी को स्थापन करा जाय थाए। गणेश जी विशेष कृपा विशेष आशीर्वाद आम मान रहू। यही गणेश चतुर्थीर दिन आम एपरि किसी आसतु उपाय जानिबा जहां करने द्वारा आमर समस्त दुख दूर हेबो। देखो प्रथम उपायटी हूँ गणेश चतुर्थीर दिन आपण गणेश जी मूर्ति को अभिषेक करंतु। यह आपण कौन से मंदिर को जाई करें। गणेश जी मूर्ति को शुद्ध पानी रे अभिषेक करंतु एवं सही दिन गणपति अथर्व शीर्षर पाठ करंतु। यापर भगवान को निकट में लड्डूर भोग लगातु एवं यह भक्तों मध्य बांटी दिंतु। देखो द्वितीय उपाय हूँ जंत्रशास्त्री अनुजाई गणेश यंत्र एक चमत्कारी उपकरण अटे। यह आपणकर जीवन समस्त दुख को दूर करें। एमित देखा गले कौन भी बुधवार दिन आपण यह गृह में स्थापन करें। विशेष भाव में गणेश चतुर्थी दिन ही जदि यह घरे स्थापन करथांती, यही यंत्र प्रतिष्ठा एवं उपासना करथांती तो यह अत्यंत लाभदायक होता है आपन पई। यही यंत्र घरे रहिबा द्वारा कौन सी मंद शक्ति घरे प्रवेश करिपारंती नाही। कौन भी नकारात्मक शक्ति नकारात्मक ऊर्जा कहीं भी आपण गृह में पशि पारंती नाही। तृतीय उपाय हूँ गणेश चतुर्थी दिन आपण हाथी को सबुज घास खाइबाकू दियंतु। जदि हाथीटे मिले एवं संभव हुए तो सबुज घास हाथी को खाइबाकू दियंतु। यह आपण अत्यंत ही लाभदायक हेबो एवं गणेश मंदिर को जातु। आपणकर जहाँ भी किसी समस्या रही अछि, यही गणेश चतुर्थी दिन कौन गणेश मंदिर को जाई भगवान को निकट में आपणकर समस्यार समाधान पाई प्रार्थना करंतु। देखिबे आपणकर सब दुख सब समस्या शीघ्र ही ताहार समाधान हो जिवो। चतुर्थ उपाय जानिबा तो भगवान गणेश जी को शुद्ध घी एवं खंड गुड़ अर्पण करंतु। यह भगवान को निकट में भोग लगातु एवं किछि समय पर ताहाको आनी अर्थात से ही घी एवं गुड़ जहाँकि आप भोग लगाई ताहाको आनिकी कौनसी गोटे धला रंगर गाई को खाइबाकू दियंतु। यही उपायटी आपणकर विशेष भाव में अर्थजनित समस्या को सबुदिन दूर कर दे थाए। आपण जदि धनजनित कौन भी समस्या दे गति करुँच, पैसा आपण पाखे रोना, जिते भी इनकम कर रोना, अजथार ही पैसा खर्च हो जाऊँगी तो यही उपायटी को आप निश्चित रूपे करूँ। देखिए शीघ्र ही आपणकर समस्यार समाधान हो आसतु पंचम उपायटी जानिबा। देखंतु किछि खंडगुड़ नियंतु एवं सेथिरे
21ଟି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁବଘାସ ସହିତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ସବୁକିଛିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ ଉପାୟଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରଭାବୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧା ଆସୁଅଛି ତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଦିନ ନାହିଁ ତ କୌଣସି ବୁଧବାର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଦିନ କରନ୍ତି ଏହା 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ 5ଟି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ ଏବଂ କିଛି କଦଳୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ପାଇବା ସହିତ ଏହାକୁ ବାହାରୁଥିବା କିଛି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଭୋଗକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଚାକିରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା। ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ତ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ବି ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କିଛି ଗରିବ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୋଷାକ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ ଏବଂ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଲା ଭଳି କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କାଟି ହେଉ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବିଶେଷ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ସହିତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଅଛି, ବିବାହକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛନ୍ତି ତ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଦିନ ହିଁ ତ ଆପଣ ନିଜେ ବିବାହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବିବାହର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଯାହାକି ଆପଣ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଲପୁଆ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାରନ୍ତି ତ ସେହି ମାଲପୁଆ କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଭୋଗ ଲଗାଇ ତାହାକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହଜନିତ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଜନିତ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ତ ତାହା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନୋକାମନା ରହିଅଛି, ମନରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ହେଉ ବା ଛୋଟ ହେଉ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଅଛି ଯାହା ଆପଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ବା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁବ ଘାସ କହିଥାଉ, ତ ଆପଣ ଦୁବ ଘାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶର ମୂର୍ତ୍ତି। ଖାଲି ଦୁବ ଘାସରେ ଯଦି ପାରନ୍ତି ତ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏପରି ନ ହୁଏ ତ ମାଟି ଦିହରେ ମଧ୍ୟ ଦୁବ ଘାସକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଦୁର୍ବାର ଗଣେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ହିଁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବାର ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, କୌଣସି ବି ଝଗଡ଼ା ଝାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ଅଯଥାରେ ହିଁ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଛି ଏପରି ଘଟୁ କିନ୍ତୁ ଘଟିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଆପଣ ହୁଏତ ଜାତକରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହିଅଛି ବା କୌଣସି ବି ଗ୍ରହଜନିତ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏପରି ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆକୁ ଆପଣ କରିକି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା କୁହାଲା ସେପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ତ ଆପଣ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ମିଠା ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ମିଠା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାଧା ଆସୁଅଛି, ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ଅତି ସହଜ ଉପାୟଟି ଆପଣ ଅତି ଇଜିରେ କରିପାରିବେ। ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅନେକ ଉପାୟ ଏପରି ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଏପରି ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ହୁଏତ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ସମୟ ଦେଇପାରିବେନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ
भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने किसी सहज सहज उपाय ही आम आपण आणिक आसीचु जितक भी उपाय कहगला यह सब अति सहज उपाय किंतु यार प्रभाव अत्यंत ही चमत्कारी देखा मिलता है रामबाण सदृश काम करें यह विफल हुए ना तो यही सब समस्या जहाँ भी किसी आपन कहगला जदि किसी समस्या आपंकर धनजनित समस्या होता हो माने पारिवारिक समस्या होता हो माने जेकोसी भी आपंकर समस्या रोता ना कहीं जितक ये जहाँ भी किसी समस्या रही था ना कहीं जो 10टी उपाय कहगला ताकू जदि आपण आपनकर जीवन में करती जदि विशेष रूपे यही गणेश चतुर्थी दिन करती जहाँकि जोठी भी आपण निकट में गणेश पूजा हो यही सब उपाय आपण करें किसी भोग नहीं कि भगवान निकट लगातु एवं ता सहित यही दिन जदि आप जीवन में अधिक किसी समस्या रही है तो आप निश्चिंत रूपे भगवान गणेश जी मंदिर को जाइए यही दिन भगवान गणेश जी मंदिर में दर्शन करूँ एवं भगवान अभिषेक करूँ शुद्ध जल में भगवान अभिषेक करूँ एवं ता सहित यही दिन गणपति अर्थ शीर्ष सब यही पुस्तक पूजा सामग्री दुकान एवं बही दुकान मानक आपण पाइपर जो धार्मिक पुस्तक किसी मिलता है यही भगवान गणेश जी अथर्व शीर्ष को यही दिन पाठ करूँ याद्वारा आपणकर जीवन समस्त समस्या शीघ्र ही दूर हो तेबे भगवान गणेश जी को किए जे भल न पाए समस्ते एमती कहीं भी नहीं जी कि भगवान गणेश जी को हृदय भल पाऊन थाए एवं तांकर पूजा करते आम छोट बेलू ही भगवान गणेश जी एवं माँ सरस्वती स्कूल ही पूजा आरंभ कर दी था कारण छोट बेलू जहाँ संस्कार दि जाए ताहा शेष जीवन पर्यंत काम दिए तो आम भितर सदासर्वदा गणेश जी विद्यमान ही अच्छा सहित भगवान गणेश जी को जब प्रसन्न करने आम किसी उपाय करें आम जीवन में अनेक शुभ परिवर्तन आनी थाए तेबे भिडियोटी आपको किपरि लगे जब भल लगी थाए तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य टाइप करूँ और भिडियोटी को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन प्रेस करूँ जहाँफल आम जो भिडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।